हाय गाइस कौन लोगों में कौन हाय गाइस को हाय गाइस तो हला हाय सांगा माने नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ तो मामा इन ट्यूशन रो आसिला आसिक कौन कांदू कि गेम खेलियो बोली मागु तो चला फटाफट ब्लॉग स्टार्ट कर दवा सकाळ सकाळ गाधे कि यार फ्रेश हाय कदा सांग मान को हाय करे नल देबिनी सांग मान को हाय करे नमस्कार करे को हाय सांग माने नमस्कार कौन जय जगन्नाथ कह दे जय जगन्नाथ हैं जय जगन्नाथ माने बसी कौन कहू से हैं तो काली इंग्री आंटी जय जगन्नाथ बोलते पंडित आंटी लगता हैं इंग्री आंटी जय जगन्नाथ बोलते पंडित आंटी लगता सब सामान अच्छी बाबा जाई मार्केट तो सामान नहीं कि आसबे आम घरे मो बड़ बापा बड़ माँ काली आते आम झीर 21 थिला काली तो 21 कार 21 थिला आम शिवानी अपार झीर ऋतिका ताना ऋतिका किए डाक बो कर चाहा रोसई हाँ कौन दो बड़ बापा खाइबे बाबा जाइछन मार्केट मार्केट सामान नहीं के आसीबे कौन दबा हम झियो ना ऋतिका कौन दबा ऋतिका इलो ऋतिका हैं ऋतिका आ किसी नाम मिलन श्रिया तो अरे बॉस रे बाबा सामान पठे दीथि ए ओला जाय तीनटा का जान हैं कौन टमाटर दीटा टमाटर गुटे बॉस रे सामान आइना कौन आई सामान मद दी पैकेट बियर गुटे केसर बैगन दरिया उले भीतर रखि देबला दीटा बैगन खसिला ताइरो दीटा बैगन धरली एडी सामान आछि बॉस हाय मामा को रखिছিল से बिजनेस तो बहुत रोषे कर चाहा बसी फूलकोबी मटर पटर पड़ी तरकारी मिक्स हाँ की गेम बा किछि खाया बड़ा लानी आ बोमा तो का दोनु हाँ हाँ बा सान पिला खेली बा ए से पिला डाकिला हम कि जानी बड़ बड़ पिला खेली पारे हैं मामा हेटी कौन खेल बोली खाली हो बाबा बस रे सामान पड़ दी सी जाने आ गाड़ी यार देखो गाड़ी कि पूरा धोईकी आम फूल गछ लेकिन फूल भोर राति 4 लोक नहीं जाते कड़ बर्तमान तो गाड़ी की भी यार धोई दे कि पूरा नुआ चकाचक गाड़ी पूरा धोईकी पूरा रंगीन जलुच पूरा नुआ हो जाए मो गाड़ी देखी पारे हाँ तो चलो एने जा घर को फूल यार कढ़ फुटिले बोर 4 फुटी जाए माने बोर फुटी लोक नहीं जाऊँ बाकी फूल मिल ही ना ए 3टा खाई बा तो बस रे बाबा सामान पठे दी ये नहीं कि आस
बंधाकोबी टमाटो ए उठ उठ माँ उठ ए बापा कि बासना हो बोमा कांजी भात खाऊची शाग सुनसुने शाग कांजी भात आ बाबू डाली भात माछ तरकारी बाबा आ भात कौन मैं रखीदेलु ताहे तो बर्तमान ये सामान बाबा बाहर भी बेपार सामान बो मो बाबा मिसिक सजेदेलु बहुत गुड़ाए सामान लस देख सका बहुत आईर अधा ट्रे बाहर आईर अधा ट्रे पूरा लस टमाटो बैगन पूरा सब लस देख आ घर को यार मो पीसी पु भाज सब आस भाई भाज से घरे बस से गलापर आम बाहर बेपार बाबार मोर मोर सामान से पटे अच्छी बहुत सजाऊँ बैगन आए बैग ना पत्र को भी अच्छी जाई पड़े लो कि हाँ हाँ ला कड़े गलनि सान मामा घर गलनि सान मामा घर गलनि बा सान मामा घर जाई ना भाई ना घर ने बो मान पड़ा चा पीबू लो बोमा चा पीबू ना ना कहीं हाँ कर देती हाय कर देती है नहीं रो भॉइस से तो किन दे हाँ बोमा हाय गाइस कौन बोमा कौन हाय गाइस को हाय गाइस रोन भाई को कड़े जीव रोन किए मना कर मामू घर तो कौन अच्छे भाविले तम घर न भाविले तम घर ना हाँ एत पावर अच्छी तुमर आ तुमको कि बुढ़ा हो जाए ना यूट्यूब चाहिए आ चार्टा माइक ना आने ताके पड़े किए गाँ को आ के आसब हे काली की काली आइबनी हेले रहिबो सियाडे हैं सियाडे रहिबो हेले हमको मन पड़ियोनी आटे हाथ रे मन पड़ियो बापा पांच रानी न बुझियो ना तो ना या को छाड़बी ना हां रो तू नहीं छाड़बो बेसी खुली मामा जी गां को पळेबो आ बाबू जाय की को बाबू कर जा घर कर जा जा बाबू जाऊ छी को बाबू को पैसा दे बाबू को चप्पल कर या चप्पल कर ले चप्पल कर क्या एकान रखे हां इधर खांसी रखे बाबू झार कर जा बाबू झार करबो चप पैसा मांगा जा बाबू जाऊ छी को
କୋଉଠି ଯିବ ଏ ତମ ବାବୁ ଦେଇକି ଯା ମତେ ମାମା ପଳେଇବୁ କିଏ ଧାଉଁଛି କଣ ମାମା ଗାଁକୁ ପଳଉଛି ଭାଇ ଆଜି ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମତେ କାନ୍ଦିଲା ଲାଗୁଛି ମାମା ଗାଁ ପଳଉଛି ଆଉ ଥରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିବ ତା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଆଇବି ଆଉ ଥରେ କେବେ ହଉ ଯା ଭଲ ଯା ହେଲା ମନେ ପଡିବ ତ ଆମକୁ ସତରେ କେତେ ମନେ ପଡିବ ହଉ ଉମା ଗୋଟେ ଦେଇଦେ ପଳା ହେଲା କାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଉନୁ ମାମା 10 ଟଙ୍କା କାଇଁ କିଏ ଦେଲା ପଇସା ଏତିକି ହେଇଯିବ ନା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କେତେ ଦିନ ହବ କେତେ ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ 100 ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ହଉ ବଢିଆ 10 ଟଙ୍କା 100 ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଯାହା ହଉ ବାଏ 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 ଇଆଡେ ଭେଣ୍ଡି 25 ଟଙ୍କା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ହେଲା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବେପାର ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ବେପାର ଭାଉଜ ଅନୁକୂଳ କଲେ ତ ଏଠି ହେଲା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବେପାର ଏଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଗାଁ ଦେଖ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ତ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଲୋକ ସବୁ ଗାଁରେ ଶୂନଶାନ ବାକି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଲୋକକୁ ପାଇବ ଏଠି ହେଲା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବେପାର ତ ଜାଣିଥିବ ତ ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଲା ସେତିକି ନେଇକି ଆପଣେଇକି ଚଳେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବେଶୀ କିଛି ଲୋଭ ନାହିଁ ତ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଆଜିର ବେପାର ହେଉଛି ଏଠି ତ ଫାଷ୍ଟ ବେପାର ହେଲା ତ ଏଇନେ ଯିବା ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଗାଁ ତ ସେଠି କେମିତି କ'ଣ ବେପାର ହେବ ଦେଖିବା ଚାଲ ମଣିଷ ମାତ୍ର ମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଉଭୟ ଲାଗି ରହିଛି ତ ଦେଖିବା ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଦୂର ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଜାଣିନି ବାସ୍ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ନିଜକୁ ତ ଭଗବାନ ମାନେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି ବାକି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ତ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଚାଲ ଏଇନେ ଯିବା ହଁ ବିଲ୍ ଫିଲ୍ କରେ ଅଜା ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି 2-3 ମାସ ଏବେ ତ ପାଣି ବେପାର ହେଉଛି ଆଉ ଆଗ କହିଦେ ସେ ଦିତୁକୁ ପଇସା କାହିଁକି ଦେଉନୁ କାହିଁକି ପାଣି ବେପାର ହେଉଛି ଭଲ ଆଉ ହଁ ଭେଣ୍ଡି କେତେ କହିଲ କି ଭେଣ୍ଡି 25 ଟଙ୍କା ସେ ତେଲର ନାଇଁ ମାତ୍ର ମା ନାଇଁ ଏଇଟା କେତେ ଲାଗୁ କୋଉଟା ସେଟା 60 ଟଙ୍କା 25 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି 25 ଟଙ୍କା ନାଇଁ କାଲି କୁଆଡେ ଯାଉ କର ଧାଉଛ କୁଆଡେ ଧାଉଛ କୁଆଡେ ଆରେ ଧାନରୁ ହଉ ସାହୁକାର ଘର ଏତିକି ପରିବା ନେଲେ ହେଲା କ'ଣ ସାହୁକାର କୁଆଡେ ପଳଉଛ କୁଆଡେ ବିଲ ଦେଇ ଯାଅ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମୋର ସରିଲା ବେପାର ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଗାଁ ଯିବା ତମର କ'ଣ ଦବା କିଛି ନାହିଁ ତ ଏଇନେ ଯିବା ଚାଲ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ୟାର ସାମାନ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି କମ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହାଏ ହାଏ କେମିତି ଅଛ କିଛି କହିପାରିବନି କାହିଁକି ତ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଛି ସାମାନ ୟାର ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲି ତ ସେ ଗାଁରେ ବେପାର ହେଇଯାଇଛି ତ କମ୍ ସାମାନ ଅଛି ଏ ଗାଁରେ ବେପାର କରିବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ନେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତାପରେ ଯିବା ରଶ୍ମିଘର ଗାଁକୁ ଦେଖିବା ଆଜି ତ ଲେଟ୍ରେ ଗଲି ଭଲ ବେପାର କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ସାମାନ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରା ଖାଲି କମ୍ ସାମାନ ଅଛି ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଇକି ବିଦାୟ ଟମାଟୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଦେଇକି ବିଦାୟ କରିବା